नमस्कार जय जगन्नाथ। आज दिन किसी देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी वीडियो को संपूर्ण देखंतु जहाँफल आप संपूर्ण भेटे पाइपर एवं वीडियो को लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल आप लेटेस्ट न्यूज भेटे सर्वप्रथम पाइपर। आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम न्यूज बेटे आईआईटी माड्रास इंजीनियरिंग छात्र छात्री शिक्षागत चाप कमिया एक बड़ निष्पत्ति नहीं। बीटेक 4 वर्ष समाप्त कर छात्र माने 3 वर्ष पर वैध बीएससी डिग्री सहित बाहरी पारिबे। बीएससी डिग्री पाई अति कम 400 क्रेडिट मधुर 250 क्रेडिट पूर्ण एवं भल शिक्षागत क्रेडिट आवश्यक। यह सहित प्रति सेमिस्टर क्रेडिट भार कमाई 66 ରୁ 50 कर रखाई। नूतन व्यवस्था 2024 रे भर्ती होइतिबा छात्र छात्री 2027 ठारू कार्यकारी हेबो। एनईपी अधीन रे नियाइतिबा एही निष्पत्ति स्टाफ ऑफ एमबीए सिविल सर्विस भली विकल्प कार्यर पथकू मध्य सहज करिवो। याथला अपडेट। परवर्ती बेटे राज्य में शीत प्रकोप जारी रही बेले जी उदयगिरी राति तापमात्रा 3 डिग्री रु बढ़ी 5 डिग्री को उठी। एबे भी ओडिशा रे 11टी सहर रे राति तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड होईची। दारिंगबाड़ी और फुलबाणी रे 6 डिग्री, कोरापुट और सेमिलीगुड़ा रे 7 डिग्री आसपास तापमात्रा रही। एवं अनुगुल, नवरंगपुर, भवानीपाटना और झारसुगुड़ा रे मध्य शीतर प्रभाव जारी रही। दैत्यनगरी 12.6 डिग्री राति तापमात्रा जोगु लोके हस्तव्यस्त हेउचंती। एणु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अनुसार एबे शीतरू मुक्ति मिबार संभावना नहीं। भुवनेश्वर रे मध्य शीत और कुहुड़ी जारी रही। एथला अपडेट। परवर्ती बेटे केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा विकसित भावे रोजगार एवं जीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 उपस्थापन करछंती। बिलर लक्ष्य 2047 सुधा विकसित भारत संकल्प अनुसार ग्रामीण विकास को नुआ ढांचा देबा। एही बिल अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिनर वैधानिक मजूरी नियुक्ति ग्यारंटी मिलिबो। जल संरक्षण, ग्रामीण भित्तिभूमि, जीविका एवं पाणीपाग प्रशमन कार्य को प्राथमिकता दियाजिबो। डिजिटल प्रजुक्ति, जीपीएस, एआई और सामाजिक ऑडिट माध्यम स्वच्छ और उत्तरदायी व्यवस्था सुनिश्चित कराजिबो। एही बिल ग्रामीण नियुक्ति, सशक्तिकरण और समावेशी विकास को गति देबो बोली केंद्र सरकार कहछंती। एहा थला अपडेट। परवर्ती बेटे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पक्षर 2026 वर्ष पर स्कूल छुट्टी तालिका प्रकाश पाई। आसंता वर्ष व्यय व्यतीत मोट 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, उत्कल दिवस और स्वाधीनता दिवस रे स्कूल रे कार्यक्रम हेबो, छुट्टी रहिबो नाही। मे 6 रु जून 17 पर्यंत 38 दिन ग्रीष्म छुट्टी घोषणा कराइछि एवं दुर्गा पूजा छुट्टी अक्टोबर 17 रु 26 जाए और शीत छुट्टी डिसेम्बर 23 रु 31 जाए रहिबो। जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति रे 2 दिन स्थानीय छुट्टी मध्य रहिबो। ए रही सूचना। परवर्ती बेटे ईएमआई रे होइछि बड़ परिवर्तन। कार लोन ईएमआई समय रे देई न पाइले बैंक आपनक कार को बंधक आधार रे पूर्ण दाबी करि पारे। ईएमआई मिस हेले क्रेडिट स्कोर ऊपर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़े। विलंब पई अतिरिक्त सुध एवं जरिमाना देबाको पड़िथाए। टंका नदेले बैंक और फाइनेंस कंपनी रु रिकवरी कॉल और नोटिस आसी पारे। दीर्घ समय ईएमआई बकिया रहिले आईनगत कार्यानुष्ठान सह अकाउंट एनपीए घोषित होई पारे। ईएमआई डीलर कले भविष्य नूतन ऋण मिलबारे गंभीर समस्या सृष्टि होई पारे। ए सूचना। परवर्ती बेटे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करछन्ते जे राज्य रे आगामी दिन रे देशर प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब भाबे गढ़ी तोला जिवो। ए घोषणा भुवनेश्वर रे आयोजित फार्मा सम्मेलन रे करायछि। सम्मेलन रे 45 टी एमओयू शाखायित होईछि जहार मूल्य 6263 कोटी टंका। एही निवेश ओडिशा रो अर्थनीति को नुआ दिग देव। 38,000 रु अधिक नुआ नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। मुख्यमंत्री निवेश को ओडिशा रो फार्मा सेक्टर रे निवेश पई आह्वान करछन्ती। ए रही सूचना।
পরবর্তী অপডেট সোনা দরের হয়েছে বড় পরিবর্তন। আজ ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের 24 ক্যারেট সোনা দর 10 গ্রাম পিছা 1,33,910 টঙ্কা থিবা বেড়ে 22 ক্যারেট সোনা মূল্য 10 গ্রাম পিছা 1,22,750 টঙ্কার কারবার আরম্ভ করেছে। অন্যপটে রূপা মূল্য কিলো পিছা 2,10,000 টঙ্কার কারবার আরম্ভ করেছে। এর হচ্ছে সূচনা। পরবর্তী অপডেট কন্ধমাল জেলা বালিগুড়ারু পুরী জগন্নাথ ধামকু শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস ভোলবা বস সেবার শুভারম্ভ হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি পরে রাজ্য সরকার পক্ষর ধনু সংক্রান্তি অবসরের এই বস সেবা আরম্ভ করাইছে। বালিগুড়ারু রাতে 9:30 ছাড়ি ফুলবাণী নয়াগড় ভুবনেশ্বରରେ ହୋଇ ପୁରୀରେ ହୋଇ 5টাରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୁରୀରୁ ରାତି 8:30 ଛାଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ହୋଇ ବାଲିଗୁଡାରେ ଭୋର 5টাରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟ 800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ 400 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଭୋଲଭୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ରହିଛି ସୂଚନା। পরবর্তী অপডেট কেন্দ্র সরকার 50 লক্ষ কর্মচারী ও 6.5 লক্ষ পেনশনভোগীଙ୍କୁ প্রভাবিত କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନ ଦରମା ଭତ୍ତା ବୋନସ ଓ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା କରି ସୁପାରିଶ ଦେବ। ଡିଏ ଡିଆର କୁ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କମିଶନ ବୋନସ ଯୋଜନା ଯେ ଷ୍ଟକର ଏନପିଏସ ଓ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଆଇଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ପରିସରରେ ରହିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ସରକାରକୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏ ରହିଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏ ରହିଛି ସୂଚନା। পরবর্তী নিউজ অপডেট কেন্দ্র সরকার ইশ্রম কার্ড যোজনা চলাইଛନ୍ତି ଯାହା ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବ। ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ 2025ରୁ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1500 ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୀମା ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 16ରୁ 68 ବୟସ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ମାସିକ ଆୟ 1,50,000 କମ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ସିଏସସି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। পরবর্তী অপডেট রাজ্য সড়ক প্রাধিকরণ ট্রাফিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করাକୁ কড়া କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି କରିଛି। ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବା ମଦ୍ୟପାନ ପରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଓ ବେଗ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅବହେଳା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାହନ ଓ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ତୁରନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହା 25/8/2015 ଓ 15/6/2025ରେ ଜାରି ସର୍କୁଲାରରେ ଏହି କଡାକଡି ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିୟମ କାଗଜରେ ନ ରହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଥିଲା ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।